For you, Han, what does this verse teach us about love and sacrifice in marriage? Ang husbands dapat nga nadyoy na nangagugga nga mo sacrifice pa. So I'm struggling ana sa una. And then Satan want to destroy that canvas, that painting. I was also immature po. It was a lukewarm faith. How can husbands and wives reflect Christ's love in daily life? Ayaw mo think na single mo, bati na inyong life mo. Welcome to our devotion today. We're excited to share the Word of God and explore biblical principle for marriage. Marriage is a gift from God, and through His guidance, we can build a loving and Christ-centered relationship. So let's start with a prayer. Lord, we thank you for everything. And Lord, guide us for today. And Lord, this is not for us, but for you, O God, to share how good you are. O God, you designed this marriage. And Lord, we pray that we'll listen to this, our devotion today, that you'll reach their heart, O God. And God, guide us our mouth, my wife, O God, that Lord, your Holy Spirit be upon us. Give us the wisdom that we need, O God. And Lord, the knowledge, O God, as you speak your word, this is not for us, O God, but the words that coming from you, O God. And use this, O Lord, to grow your kingdom, O Lord. And as we do this, O God, and may it continue to grow, O Lord. And those marriage na nag-struggle, Lord, help them use this, our message, our devotion for today, to touch their heart for those husbands and wife, O God. And as we share this gospel, as we share your good news, O God, and Lord, use our mouth, sa kong wife, ako, and thank you, Lord, for everything throughout this kaniya mo ang devotion. You'll be with us, O God, until we finish this. In the mighty name of Jesus, we ask. Amen. Amen. So, hello guys, excited mi karon nga mo share sa Word ni God as we do this kaninga devotion na mo. And atong pagabasahon or what we are going to read is found in Ephesians chapter 5 verse 25. So, mas mo focus na diha, which is mao nang kanang letter ni Paul dito sa mga Efeso. So I hope through this you will learn, and we have also like questions and discussion, and mas makaton mo. Okay, not only you, but disclaimer lang, we are not, just because we're sharing this devotion, we're not doing this because we have a perfect marriage. Okay. But to tell you honestly, wala jay perfect na marriage. The only thing na perfect yung marriage once you have Jesus Christ centered in your life, or centered sa inyong marriage ninyo. Amen. Because Christ is the perfect Son of God. Okay? So nga disclaimer lang, we are not to be nagpaka-hypocrite me, no. We also like madagma me, mastumble me. But through this, hinaut ko nga unsa mo na experience na mo as husband, me as a husband, and akong wife na ko nga sa mong marriage, throughout sa mong marriage, among ma-share pud sa mo unsa mo nakatunan na mo. So okay, I hope you will listen and you'll finish this our video for today, or our devotion for today. So ready? So I want you to read Ephesians chapter 5 verse 25. Okay, so I'll read from the version of the New King James Version. Okay. So, Ephesians chapter 5 verse 25, Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for it. So, di ba, nga, it's a command. It is not, dili na siya ingon suggestion, nga giingon ni Paul diri, but it is a command that husbands, love your wives. So, di ba? Dapat natong higugmaon ng atong asawa nato. Gingon dia, just as Christ loved the church and gave himself up for her. So,
dapat ang atong isip usa ka bana dapat inana po ng gugma nato sama kang Kristo. Amen. So we have a question for today discussion question. So this is the question. What does this verse teach us about love and sacrifice in marriage? So for you, Han, what does this verse teach us about love and sacrifice in marriage? So, we all know, di ba nga, Christ kay silbi kamo. So, kami nga wife is nagsilbi po nga bro po siya church. So, church should submit kanang sa kang Christ, di ba? And then kami sad as wife, mo submit mi sa inyo ha. So, as far as I know, as far as I study sa kaning nga verse nga nakabutang diri nga for the husband love your wives. So, just as Christ also loved the church and gave himself for it. So, kani pa lang, di ba nga, kimahal na niya. So, silbi ka mo daw, mahalon daw ninyo ang inyong wives. And sama po sa paghigugma ni Christ, di ba, sa iyong pag-sacrifice. He gave himself. So, even though, ang church, so silbi church is we, nga human, we people, na silbi na church, di ba, which is his body. Nga wala mo love back sa iya but he sacrificed, he gave himself para sa mga tao. Amen. That's also a good answer. So yeah, what I also learned about love sa kaninga verse and also sacrifice, the love that Paul write here sa kaninga verse, it's dili siya sa to eros and so far atong uban pa nato itong brother for to brotherly love and family love. Sorry but I forgot to say Greek ato, but I know the first it's atong eros, pero ang gi-write ni Paul diri sa kaninga love, it is an agape, which is ang meaning sa agape, di ba, is unconditional love. Even though nga sama sa mong gisulti, like Christ, siya nihigugma una sa tuwa. Nihigugma siya, nilove siya sa tuwa, but he's not expecting higugmaon po nato siya og balik. That's the kind of love ni Christ. So, that's the meaning of agape, di ba? Nga unconditional love, which is siya gyud ni una nga nihigugma sa tuwa. Which is imong makita po diya sa 1 John chapter 4 verse 19. That gingon diha, we love because he first loved us. Di ba? So wala gid siya nga ni higugma ta kay kita may una nga gigugma sa Ginoo. Husband, so dapat yun ang mga husband is to love same as kanabitang gugma ni Christ. Nga even though nga di ba nga ganahan man gitan no nga mga husbands nga once nga higugmaon lang asawa, dapat po nga nakoy response ang ilang asawa nga ugugma pod, di ba? Pero sa tinod lang even though nga imong asawa nga nang bati ang response or unsa pa na yung response diya sa imuha, you should husband should love their wife unconditionally. So di ba? Well, dapat di ma-expect nga kay tungod kay nihatag kaniana, ni provide ka, ni trabaho ka para sa ilaha, na expect na kag-return pod nga gugma. No, dapat dili nana. Ni buhat kaniana ang mga husband, buhat mi niana. It's because we love our wife, we love our family, we love our children. Di ba? Mauna siya dapat ang gugma. Gingon diha. Gingon po diha sa Romans bitaw nga chapter 5 verse 8, but God demonstrate his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So, pasabot niya na nga, inana po ang sacrifice po, sacrificial, nga gipasabot diha. Di ba? Nga, ang husbands, dapat nga nadyo inana nga gugma nga mo sacrifice para sila nga wife nila. Even though nga, dili siya kay maun ni mo nga kay tungod. I'm not saying inana tanan wife, no, not my wife, dili akong asawa. So I'm just saying na may uban na nga kanabitaw nga marag naka-feel kay mo asawa, marag layo sa imo ha. Pero higugma siya sama sa pahigugma ni Kristo sa tuwa. Amen. Amen. So I just want to add up sa di ba, sa kaninga discussion karon.
So we wives should submit to our husband, di ba? And before ana, kay we should submit to the Lord, di ba? Which is our groom, which is our true husband. So naman jud diri, di ba? So wala pa nahitabo ang 25. So naa pa jud ang 22, di ba? So nadia sa Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit to your own husbands as to the Lord. So it's not a suggestion. So sama sa husband po, di ba? So it's a command. Commanded. And also as wife, kanang mo na pinaka hardest good to do. Oh, good. And also I'm struggling ana sa una. So I don't want to submit, di ba? If we wives di taga na mo submit sa tao, if kana bitaw we know nga burag immature ana, but as I learn, di ba, as time goes by, so si God, di ba, nag-convict gud sa kuha and also revealed to me kung saan ako ang sayo na I need to submit to God first, to the Lord, and then so once I submit, I also submit to my husband. So that's one of the most critical good as wife, because dili na siya yung basta-basta lang role as wife. So we wives should submit everything, our thoughts, our minds, our emotion, so sa mga husband. Even though atong mga husband immature, we must pray for our husband, diba? Dili kita ingon nga pasagdan na namo ang husband. So daghan mo po pangutana nga, how can we submit to our husband daw nga kulatahon ta Bitaw naji mga inana ba ya? So mo na siya, we should prioritize our family, kay as I know, di ba nga, family is one of the most kana bitang important gyud nga gibuhat ni God. Because di ba, imagine lang ang family is a great canvas, and then Satan want to destroy that canvas, that painting nga gusto nga gi-create ni God, di ba, from the beginning pa lang si Adam and Eve nga iyan nagikuhan as family. So God is intentional about family gid siya ba. So we, di ba, dili gid ta kita nga Christian, dapat yun na nga ato po nang kana bitaw ato lang seryosohon ang marriage sama sa toa. I mean, God kanang order God gid siya ba, nagid siya order. So dapat si God, di ba, si God jud, and then pagkahuman husband, then wife, then children. So dapat jud nga as wife ato jud i-fully submit ourselves to our husband, sama sa pagsabit na to diha sa ato ang Ginoo. So mo na akong kasi. So thanks sa tuhan. I know nga nag-struggle po ka nako sa una po nga I was also immature po, diba? Pero thank God, yeah, tinod lang ang wife gyud dadyoy dako siya nga role gyud sa family o sa marriage. Kay before yun, I have a lukewarm faith. Nung sa akong relationship diha kang God, ni-reflect po diha sa akong wife nako. So that's why it's very important yun nga kana bitaw nadyo kay nindot nga relasyon diha sa Dios. Kay if you don't have a good relationship with God, it will also going to reflect sa imong wife, sa imong family nimo, even sa imong surroundings nimo, if you don't have a good relationship with God. So I'm so thankful ni God sa akong asawa nako, siya sa dako jud ang role ang kuan jud ang wife gid, kung palitan ang husband or ang palitan niya ang lalaki nga kana bitaw na pariwara. Ang role sa wife gyud is to pray to God, mabalik ang iyang bana niya sa sakto nga dalan. So because of that prayer sa akong wife nako, God slaps me in front of my face gyud. Yes, tinod yun. Because of her prayer. So na-realize bitaw nako bitaw nga grabe unsa nag-suffer akong wife tungod sa akong batasan ako. Wala ko mo nagtrabaho ko, nag-provide ko, pero wala ko magunaw na sa iyang emotion niya, which is it also hurt her feelings yun, ug iyang emotion. So nga she told me nga she was crying to God ana nga niana na gid siya nga, Lord, kanay bahala sa akong bana nako. So kato nga time
basta sigahan na yun mo lihog yun nga imong surrender tanan nung litan imong wife gali surrender niya tanan niya mo ana nagali yung wife Lord ikanay bahala sa umbana sa tinod lang God will work yun and you know what nga God is closer to those broken hearted yun. So wala nga wife nadyo mo yung mga dako kayo nga role yun sa inyong marriage ninyo, which is you need to pray sa ninyong banagali na pariwara isa ninyong anak ninyo. You need to pray to God yun. Surrender it to God. And God will work to your family or to your marriage miraculously. Right, so let's proceed sa atong second nga question na to. So, diri, sa atong second question, how can husbands and wives reflect Christ's love in daily life? So, ako yung muna answer. Alright? Pali ko ng rinang verse nga, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, pasabot na nga, to live it daily good. Kay it's just because nga gisulti ni Paul diha nga mo submit ang wife sa husband, sa tinon lang, dili nimo dapat nga ikabitay boss bitaw nga imo lang sugusugon imong wife nimo nga mara siya sulugoon nimo. No, dili na siya not that kind of submission. You're the leader of the family. Di kay ang husband represent Christ silang family nila. So husbands giingon diha, di ba, just as Christ loved the church. So meaning to live it daily, you need to have that kind of love ni Jesus nga to serve your wife, to provide their needs, di ba? To take care of their emotion, to serve them. Wash their feet, sama sa gibuhat ni Jesus Christ, yung mga disciples, which is yung giteach yung disciples, which is mao po ang dapat po, nga giingon diha, nga husbands, nga love your wife, sama sa pagigugma ni Jesus sa iyang simbahan. So, we need to live it daily. We must remind sa unsang gugma ni Christ sa atua. Amen. Ikaw, Han? So, as wife, diba, how can we reflect Christ's love in our daily life? Is first, we need to submit daily, son. Kaya sometimes, diba, musabit ng takaron, but tomorrow, dili na. Siyempre, kung panalitan, masuko na kita sa naong sa tumban na. So, usahay mo ang good nga. Naman dyan tayo mga kanabitang maglagot na gita ba, samot na nga we are on our monthly period or sometimes kanabitang emotional kanabitang hormonal imbalance na to. So we need to submit daily even though we have that kind of condition sa atong life, diba, in our in every season, in season of kanabitang pain, in season of kananjud, we need to submit ni Christ gid una, and then to our husband. And also, we are called as wife, as helper. Diba? From the beginning pa lang, si Eve is gitawag siya helper. Dili yung helper nga tiglabag yun. Nga, basi malalahin yung sabot nga helper, no? Nga tigluto na, serve na, grabe na jud kayo. So, what I mean is that we were called nga, gitawag ni nga to help our husband, to pray for our husband, to pray for their protection, di ba nga? Because dili mo gud ta ka sudsunod nila, di ba? 24 hours or 24/7 di kita ka sudsunod nila. But our prayer is kanabitang a great example to protect them from any harm. Not just example, di ba, sa atong katubitang anak ni Pastor Peter nga si Joy. Di ba nga naamo jud na promise ni God nga I will protect you, kanang no harm kan, di ba nga matabo sa imuha, di ba, you will live an abundant life. So there are instances, di ba nga kato siya is naitabo sa iyahang nga bad things. So what I mean, ang protection ni Lord is even though nga there are bad people nga makapanakit niya, but his soul, his spirit is untouchable. So di ba nga kuan jud ba ang faith niya nagstay gihapon. So ingon ana bitaw, and also as wife we need also wisdom.
So sometimes ba di na lang ta mo pray ni God kay lagi kay huwag gihapon tong husband, huwag gihapon ikaw saban. But I know that He is faithful. Even though kana nga prayer mo nag-pray ka sa imong husband og pila na ka years, pero nakalimot na ka na nga prayer, pero still God is faithful ana nga prayer nimo. He heard your prayer, He heard your pain, your frustration, your depression, your anxiety. So that's why I believe in prayer. So sa una did you kay ko I'm not into prayer, I'm not intentional into prayer, but sa kana bitang nawa na ko tanan. Di na ko na-learn how to pray pod sama pod atong kuhan sa Sunday nga through prayer nga kana bitang which is a good message. So if you have time guys, di ba nga you can also subscribe or like sa channel sa CCF, which is Christ Commission Fellowship. So amo lang butang siguro diri nga link. I mean, subscribe lang ana nga channel. So it's a great message from our senior pastor, which is Pastor Peter. And so in continuation, di ba nga, as wives, we need wisdom from God. Dapat digid mi mo palayo gid sa source of wisdom. So we need wisdom when to advise our husband, when to keep quiet. Also wisdom is also kana bitang when to stay silent. Mao gid. Kay kung even though you have the knowledge mo good nasa Bible ka mao kibaw ka nga sayop ulitan sayop iyang gibuhat. Yes nga you have the knowledge or sa Bible nga sayop iyang gibuhat ganahan ka nga mo advice pero dili pa dito sakto day, di ba? Tapos siya sa nag-init pa kayo siya. So ang wisdom mo good is sakto kingingon. It is when nga kanu sa kamo sulti, kanu sa kamo advice, di ba? In what situation po, di ba? So that's the kind of wisdom, and you need to ask it to God yet, di ba? Kay God will guide you. Kay once nga mo read ka sa Bible, mo pray ka, which is mo ng wisdom ni God, and you have that kind of wisdom gali, kibaw jud ka karusa siya nga good nga musulti gid. Or mo advice siya. Okay. And also guys, kani siya nga kuan na mo kani bitang podcast is not for married couple ra, but also for those who are planning to have a family. It's better to kana bitang have advice or counsel from married couple, and also I can advise you nga if naamoy mga friends nga kana bitang or kana mga aunties, uncles or mga grandpa ninyo, grandma, you can also ask advice from them kung anong nilungtad sila, di ba? And also this di lang kaingon nga for married couple but also for singles, di ba? Kay we are also, even though single ka, but you are also called to be wife sa atong groom na si Jesus. You are also, we have covenant diha between us, even though kami mag-asawa mi, but also my husband is also naapod siya husband nga which is si Jesus Christ. Ako pod I also have husband nga si Jesus Christ. So kani among marriage is kana bitang covenant ni Lord, di ba? And also we also have our covenant din na kan Jesus, which is for singles. It's not a curse, but it's a calling, di ba? Calling na ninyo. Ayaw mo think nga single mo bati na inyong life, no. But it's a calling, it's a gift from God, and also you should cherish it, diba? And also ngayon ana nga kana bitang as single, you need to be pure and holy kay it doesn't mean nga single ka pure na ka. So and also I just want to add up sa Ephesians chapter 5, diba? Syempre we don't want to kana bitang ato ni ko ang context bitaw nga kana lang siya nga verse nga ato pud ning i-continue, diba? We are not dili man pud miingon nga mo quote lang sa usa lang ka verse, but kani siya is I also study sa kani bitaw nga chapter. So muna akong basahon din ha, continuation sa Ephesians chapter 5. Ito akong basahon diri. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and he gave himself for it. Sa 26, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So muna gibuhat ni Jesus, diba? Nga diin diba nga he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So in continuation sa 27, that he might present it to himself
a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Sa 29, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does for the church. So, mo po ni, diba nga, as husband daw, it is your duty to nourish us. Yes. And to cherish us every single day. Diba na diri si Jesus, kay siya mo ni sanctify and cleanse it by word. So, you, husband, responsibility po na ninyo to kana bitaw to take care of us, di ba, wives. So nga diin in-nourish ninyo, syempre inyo na ampingan, and also to affirm your wife nga kanang mahal ninyo sila, and also kana bitaw sa word jud ni God ba. Nga diin inyo may pakatunon nga kanang makaibaw mi sa word ni God. So itaw gana ang una manggod nga discipleship will start with sa family gid. And husband must be intentional gid. We husbands must be intentional gid niya na to lead the wife, the children, di ba? So as a good example gid. So ang husband man dapat yun nga intentional gid sa iyang sa pagdala sa iyang family niya. Kay responsibilidad sa husband nga kanabitaw magduog devotion, because before kibaw jud ka wala jud dili jud ko intentional bitaw sa una o mag-devotion gid sa una gid. Kay mao lagi like what I said earlier, it's because of how kanabitang relationship nako bitaw kang Christ or kang God. It reflects sa ko ang yun, sa akong marriage yun, which is mo nga dili ko intentional, wala ko mag devotion. We didn't also kanabitang pray together yun, which is sometimes pero dili gyud ingon nga kanunay yun, not very often yun nga magpray nga together as husband and wife, which is important yun na yun na magpray mo together yun. And I was not intentional before, and mo lagi God make me realize how important it is nga to do devotion, because sa dihang nag-start na mi ato nga devotion, ang akong wife nga ni-share na siya sa kuha nga kanabitang open iyang heart sa kuha, which is sa kupod nga mas hinoon nga moingon ko nga magkuhan sa ta kanabitaw mag-devotion sa ta kadali na mo nadugay no again, mas nag-share mig maayo, which is it's a good quality time sa inyo ha, nga intentional gyud ang bana gyud husband sa inyong marriage ninyo. Ayaw pasagdi if nakabantay mo nga marag sana na stagnant na yung marriage, walay grow, wala na pagtubo. You need to realize, you need to reflect what happened niya na, and you need to pray to God gyud sa niya na gyud. And you have a dako ang husband na gyud ako nga duty gyud. O asa ang wife kay wife ngay mo support mo pray, di ba? Pero dako jud grow lang husband to lead kay sana you have the responsibility nga mo to gingon to sanctify. Masanctify siya tungod sa imong hapot, di ba? Amen. Kana bitang we need to be intentional gid sa atong marriage. Not just kana bitang pasagdan nato atong husband or atong mga anak. So, di ba, syempre wala pa man jud mi children. So, maybe soon, di ba, if God's will. Please also nga pray for us. And also, kana bitang faith is kana bitang individual. But God is also calling us, di ba? This verse is calling us husband and wife to be kana bitang more intentional jud on each other. Di lang kaingon nga individual bitaw ang faith, okay ra ako ray maluwas, okay ra ako ray moadto sa church, okay ra ako ray magpray. Pero in the beginning pa lang yun, God is very kana bitang seryoso gid siya ba? Is very serious about marriage. Nga din na sa Matthew manggani nga niya ang mga disciple. Mas maayo pa din nga dili na lang may magninyo. Diba? Nga we all know nga sa
12 disciple ni Jesus is 11 din na sa ila is single. Usaray married, which is si Peter. Nga din anak sila nga pag di na lang daw sila magninyo. Ay anak di ay kabugaton, inana di ka kuan di ka na ay full of gravity di ka na nga kuan no marriage. Okay, gi-design mo guna. Si God yun ang nag-design gyud na nga marriage yun. So dili gina nato no nga kanang magpakuan nanta kanang baliwalaon nato, and then muna we husband and wife should guide our children para dili siya ingon nga kana bitaw ma-continue sa tong generation nga broken marriage. So we all know kami sa akong family, sa akong side is broken family, siya pod broken family. So we need to stop that kind of kana bitaw generation nga kana bitaw maputol gyud na ba, and we need to make it right with God nga dili lang kay ako lang ganahan ma-save, but we should be intentional gyud sa every family gid nato. Even ako among sugdan sa akong family, and then next sa side na ko sa akong family, and then siya ko dili lang kaingon nga muna ta sa church nga kana bitaw ako lang. So we have a great commission na diya sa Matthew chapter 28 verse 18 19. So our great commission is Matthew chapter 28 verse 19. Go and make disciples. Okay, so kana di ay muna nga sa among church is we need to be kana bitang amo ginang i-mission jud i-visualize na mo ba nga managhan ta. So dili lang kay mo go out lang ta sa world, but first ato yung unahon atong family. Kisa may mo save sa atong family if dili gid pud ta intentional sa atong family. Okay. Right. So yeah, that's a good answer Han. Nga dapat yun intentional gid sa family gid. Kay you know what, Satan hates marriage, hates family. So mo na nga naninguha gid na siya nga to pabitaw gubon gyud ang marriage gid or gubon ang family. Mo na nga ang husband gyud na kuan gyud ang bana gyud na moy tirahon una gyud ni Satan. Kay once nga ma-destroy na ang foundation, di ba, ang head sa family, it will also crumble down, maguba gyud na gyud, di ba, ang kuan, ang family, ang marriage yun. Mo na unsa yun kay importante ang bana. And that's why we need as a husband, we need to have good relationship diha kang God yun. So if layo gyud atong relationship diha sa atong Ginoo, we need to fix it yun. Amen. All right. So thanks kayo sa pagpaminaw karon sa among devotion nga discussion. So but before we end sa kaning devotion na to, we have some questions para sa inyong family ninyo. If mag-devotion mo, you can see on the screen, but you'll also going to flash it back later pod sa mga discussion question ninyo. And you can also comment down below pod sa inyong mga answer ninyo sa kaning mga questions. So here are some questions sa kaning first. Ang una niya na, how can couples keep God at the center of their relationship? Ang balikon, how can couples keep God at the center of their relationship? So number 2. Okay, so na question number 2. What should couples do during disagreements? Akong balikon, what should couples do during disagreements? So, and then last question, which is a number 3. What's a practical way to express love daily? Ako balikon, what's a practical way to express love daily? So those are the questions nga pwede niyong ma-discuss sa dihang mag-devotion mo sa iyong family or as a husband and wife po nga mag-discuss mo niya na. Alright? So again, thank you kayo sa pagtanaw karon ug sa pagpaminaw sa among devotion karon. I hope that you will watch next time. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit the bell button for the next video. Thanks for watching. Bye-bye!